کھانا پک گیا ہے، کمرے صاف ہو چکے ہیں، بس نکل چکی ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ کے بعد ہیز بین یا ہیز بین۔ ہیز بین یہ پلورل سبجیکٹ یعنی آئی وی دی یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیز بین یہ سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد وی3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب۔ یہ پیسو وائس والے فقرات ہے، اس میں سبجیکٹ کا مینشن ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس میں سارا فوکس ایکشن پہ ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کھانا پک گیا ہے یعنی کھانا پک گیا ہے، کس نے پکایا ہے، سبجیکٹ کا مینشن ہونا ضروری نہیں ہے، سارا فوکس ایکشن پہ ہے۔ دا فوڈ ہیز بین کوکڈ، دا فوڈ ہیز بین کوکڈ، کمرے صاف ہو چکے ہیں، کس نے صاف کیے ہیں، اس کو مینشن کرنا ضروری نہیں ہے یعنی سبجیکٹ کو شو کرنا ضروری نہیں ہے، سارا فوکس ایکشن پہ ہے۔ دا رومز ہیو بین کلینڈ، دا رومز ہیو بین کلینڈ، بس نکل چکی ہے۔ دا بس ہیز بین لیفٹ، دا بس ہیز بین لیفٹ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فل یو، اٹ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کپڑے دل گئے ہیں، کپڑے دل گئے ہیں، کلوتھس ہیو بین واشڈ، کلوتھس ہیو بین واشڈ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ مریض کو ٹھیک کر دیا گیا ہے، میرا اس سے من نہیں بھر سکتا، اس کا پڑھنے سے من نہیں بھر رہا ہے، وہ کھانا بنا چکی، ہم کریکٹ کھیل چکے ہیں، وہ سوچ چکا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے آخر میں آیا ہے، چکا ہے، چکی ہے یا چکے ہیں۔ ایسے جملے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس والے فقرات کہلاتے ہیں۔ اس کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ کے بعد ہے یا اگر سبجیکٹ پلورل ہو یعنی آئی وی دے یا پلورل میں تو ہے، اور اگر سبجیکٹ سنگولر ہو یعنی شی ورب پلس آئی، اس کے بعد وی3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب جس کو پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ادر ورڈ اچھی طرح سمجھنے کے لیے اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ کھانا بنا چکی ہے، she has cooked food، he is not getting enough of food reading۔ ہم کریکٹ کھیل چکے ہیں، we have لگتا ہے مجھ سے تمہارا من بھر گیا ہے۔ I think you have got enough of me، I think you have got enough of me۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ وہ کھانا بنا، انگریزی زبان میں آسانی سے وہ چاول پکا چکی، اچھی طرح ہم کریکٹ کھیل چکے ہیں، وہ سوچ چکا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روزمرہ زندگی میں سونے سے من یا نہیں سنتے ہیں۔ I ان won't جملوں کے get enough of آخر میں sleeping، آیا ہے، I won't چکا ہے، get enough of چکے ہیں sleeping یا چکی۔ اسی جملوں کے لیے conversation میں انگلش اس کا کا یہ جواب اسٹرکچر دینا۔ یوز تمہارا ہوتا ہے۔ کھیلنے سے یہ من نہیں بھر پرفیکٹ ٹینس والے تمہارا جملے کھیلنے سے فقرات من کہلاتے نہیں ہیں، بھر سکتا۔ اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کچھ یوں ہے، سبجیکٹ لکھ کر دیتا ہوں، پوچھ کر بتاتا ہوں، دیکھ کر آتا ہوں، سن کر بتاتا ہوں۔ ایسے جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے آئی ول پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس اینڈ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ لکھ کر دیتا ہوں، I will write and give you، I will write and give you۔ پوچھ کر بتاتا ہوں، I will ask and tell you، I will ask and tell you۔ دیکھ کر آتا ہوں، I will come and see، I will come and see۔ سن کر بتاتا ہوں، I will listen and tell you۔ مجھے بتا کر جانا، کھانا کھا کر جانا، مجھ سے مل کر جانا، دوائی کھا کر جانا۔
ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جانا یعنی کہ کوئی کام کر کے جانا. جانا یہ ہر سینٹینس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گو آفٹر. گو آفٹر مین جانا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. گو آفٹر پلس ورب پلس ing پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. مجھے بتا کر جانا. Go after telling me. Go after telling me. کھانا کھا کر جانا. Go after eating food. Go after eating food. مجھ سے مل کر جانا. Go after meeting me. Go after meeting me. دوائی کھا کر جانا. Go after taking medicine. Go after taking medicine. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میری بات سن کر جانا. دن کے بعد رات آتی ہے. اتوار کے بعد پیر آتا ہے. ہار کے بعد جیت آتی ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. ناؤن. ناؤن کے بعد از کے بعد فالوڈ بائی کے بعد پھر یوز کرنا ہوگا آپ کو ناؤن. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. دن کے بعد رات آتی ہے. ڈے از فالوڈ بائی نائٹ. ڈے is followed by night. Day یہ noun ہے اور night یہ بھی noun ہے. One more example for better understanding. اتوار کے بعد پھر آتا ہے. Sunday is followed by Monday. Sunday is followed by Monday. Sunday یہ بھی noun ہے اور Monday یہ بھی noun ہے. ہار کے بعد جیت آتی ہے. یا ہم اس کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہار کے بعد جیت ہوتی ہے. Defeat is followed by victory. Defeat is followed by victory. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. مارچ کے بعد اپریل آتا ہے. مارچ کے بعد اپریل آتا ہے. مارچ از فالوڈ بائی اپریل. مارچ از فالوڈ بائی اپریل. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اے کے بعد بی آتا ہے. اے کے بعد بی آتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینک یو. چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے. اندھیرا ہو گیا ہے. پانی گرم ہو گیا ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ کے بعد ہیو یا ہیز. پلورل سبجیکٹ یعنی آئی وی دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ ہیو. سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ ہیز یوز ہوتا ہے. اس کے بعد گاٹ اور گاٹ کے بعد ایڈجیکٹو. یہ اسٹرکچر تب یوز ہوتا ہے جب کوئی چیز ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہوتا ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے یعنی چائے پہلے گرم تھی اب ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہو گئی ہے. ٹی ہیز گاٹ کول. ٹی ہیز گاٹ کول. ٹی یہ سنگولر سبجیکٹ ہے اس لیے ہیز یوز ہوا ہے. کول یہ ایڈجیکٹو ہے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اندھیرا ہو گیا ہے. اٹ ہیز گاٹ ڈارک. اٹ ہیز گاٹ ڈارک. ڈارک یہ بھی ایڈجیکٹو ہے. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. پانی گرم ہو گیا ہے یعنی پانی پہلے ٹھنڈا تھی اب گرم ہو گیا ہے. واٹر ہیز گاٹ ہاٹ. واٹر ہیز گاٹ ہاٹ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے
उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मोटी हो गई है, वो मोटी हो गई है। शी हैज़ गॉट फिट, शी हैज़ गॉट फिट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बदतमीज़ हो गए हो, तुम बदतमीज़ हो गए हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। पढ़ाई के मामले में तुम ज़ीरो हो, खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो, पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING जिसको जरंड भी कहा जाता है, प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन के मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई के मामले में तुम ज़ीरो हो। इन टर्म्स ऑफ स्टडी यू आर पुअर, इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग यू आर पुअर। खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो। इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प। पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी आई हैव बैड लक, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी आई हैव बैड लक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपने सेहत के मामले में बेपरवाह हूँ, मैं अपनी सेहत के मामले में बेपरवाह हूँ। इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ आई एम केयरलेस, इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ आई एम केयरलेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने के मामले में वो आते आते रह गया, मैं मोबाइल ख़रीदते ख़रीदते रह गया, वो मुझे बताते बताते रह गई। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना होगा आपको ऑलमोस्ट के बाद मेन वर्ब जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आते आते रह गया, यानी वो आने ही वाला था, उसने तैयारी की थी लेकिन रह गया। वो आते आते रह गया। ही ऑलमोस्ट केम। मैं मोबाइल ख़रीदते ख़रीदते रह गया, यानी मैं मोबाइल ख़रीदने ही वाला था, सब डील हो चुकी थी लेकिन मैं ख़रीद न सका। मैं मोबाइल ख़रीदते ख़रीदते रह गया। आई ऑलमोस्ट बोट मोबाइल। वो मुझे बताते बताते रह गई, यानी वो मुझे बता रही थी, वो मुझे बताना चाहती थी लेकिन बता न सकी। शी ऑलमोस्ट टोल्ड मी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तैयार होते होते रह जाती है, वो तैयार होते होते रह जाती है। अब टेंस चेंज हो चुका है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी वो तैयार होते होते रह जाती है। शी ऑलमोस्ट गेट्स रेडी। यहाँ गेट के साथ एस एड है इसलिए कि शी ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, इसका रूल है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बारिश होते होते रह गया, बारिश होते होते रह गया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर हो सके तो उसकी मदद करना, अगर हो सके तो मुझसे मिलना,
अगर हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हो सके तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ़ पॉसिबल प्लस कामा अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ़ पॉसिबल ये वही का वही रहेगा, विच मीन अगर हो सके तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हो सके तो उसकी मदद करना, इफ़ पॉसिबल हेल्प हर। इफ़ पॉसिबल हेल्प हर। अगर हो सके तो मुझसे मिलना, इफ़ पॉसिबल मीट मी। इफ़ पॉसिबल मीट मी। अगर हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करना, इफ़ पॉसिबल वेट फॉर हर। इफ़ पॉसिबल वेट फॉर हर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हो सके तो सब्जी ले आना। अगर हो सके तो सब्जी ले आना। इफ़ पॉसिबल गेट वेजिटेबल। इफ़ पॉसिबल गेट वेजिटेबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर हो सके तो मुझे भूल जाना।